as we welcome the coming year, we ask that it be filled with joy, good health, and continued blessings. As we celebrate this Christmas and our year-end gathering, fill our hearts with joy, peace, and gratitude. Amen. Yan. Gago! Ba't yun? Baka helmet mo to. Wow! Yay! Uy, sinungaling ka! Sabi mo sa atin, di. What's that? Hey! Thank you! Maraming pera. Ano? Oh, game! Game! Wala! Ganda! Gusto ko to eh! Wala pa. Wala pa talaga. Talikod. Hindi sa amin ka, ano ha? Guys, Uy, galing ano yan ko galing ako pagod sa akin ha. Talikod! Talikod na! kulang. Paano hindi? Wala naman! Wala naman!
Galingan nyo. Kasi nakatalikod na eh. Dalawang action lang pwede. Game. Pag dalawang ulit, pwede na yon. Sige. Yan. O, sige, go! Talikod na ma! Talikod ma! Talikod ma! Ma, talikod! Okay? Sabi na eh. Galit na eh. Malay ko. Okay? Talikod na, tibyan ka. 1, 2, 3, go! Riding. Wait lang! Tita Anan, anong sagot? Riding. Guys! Akala ko matatalo dahil kay mama eh. Hindi kasi kasi yan. Hindi ma, galing mo ma, galing mo ma. Galing ko talaga. Okay. Okay, Uncle, space the back. Face the back. Galing ah. Grabe yan, grabe yan. Okay? Okay? Ikaw naman. Next. Next, next. Oh, tingin sa likod, Tita Latay. Tingin sa likod. Okay, next. Okay, ready? Okay, answer. Boxing. Okay, wait. Uncle, what's the word? Fighting. Fighting! Okay, next. Seryoso kayo? Next, talikod. 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 Ay, tapos yun lang. Ma, anong salita? Ano ang salita? Game, talikod. Okay. Okay, next, talikod ma. Talikod ma! Titingin ka pa talaga. Okay. Okay. Ano yun? Ano yun? Galing ni Tito ano, nahulaan niyo kung ano yung ano. Hindi yan yung in-action eh. Kasi pwedeng baguhin. Climbing. Okay, wait. Ranggoli. What is the word? Climbing. Buti na lang, matalino yung aming kasama. Galing ni Tito Anon. Marami na tayo! Hoy, baka may nasa kabilang team ah. Wala. Bukit kami. Ay, dali nga lang. Dali lang. Talikod. Talikod. Paano kaya yan? Paano kaya yan? Talikod. Okay? Talikod, Justin. Talikod, Tita Baby. Talikod, Baby Jean. Talikod. Hindi. Wala na, wala na. Wala na, yun na yun! Hindi ko nga siya nakita. Oh, di yan nakita. Sige, pagtinggan. Baka talikod na. Okay. Wala! Talikod, talikod. Tita Latay, talikod. Talikod, Jared. Game? What's the word? Laughing. Wait. Tintin, what's the word? Laughing! Okay. Sabi sa inyo na! Bago kay mama! Ibigay mo na. 1, 2, 3, go. Next, talikod. Dalawang beses lang pwede ulitin ha. Talikod. Dali, kinakabahan ka, Neng? Talikod. Talikod. Ano, Gilbert? Talikod. Talikod, mami. Talikod, ma. Talikod. Next, Jana. What's the word? Pushing? Wait.
What's the word? Pushing! Yes! Wala na. Bawal sound. Action lang. Bawal magsalita ah. Go! One more! Okay? Okay, talikod. Ako din. Alam mo yun, alam, iyak ng maganda. Ako din. Okay, next. Pwede nyo namang ibahin, galingan nyo yung pag-akong sa pagkakita. Oh, next. Ba't kami nagsasalita? Kahit hindi ka Next, talikod, talikod. yung mas magaling maintindihan. Ayan, go. Meron kasing hindi magaling ako, hindi ako magaling mag-action. Okay, next. Talikod. 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 Hoy, talikod. Okay. Talikod. Oh, isa pa daw. Isa pa daw. One more. Galingan mo talaga tayo. Nakamanong. Talikod. Galit na to, parang galit na isang Ang dali lang talaga. Ang dali lang yan. Wala, hindi ko siya. Hindi, mahula niya ni Jared. Oh, gagayahin mo lang. Pero hindi ko siya. Defensive! Oh, sige, go. Go. Mahula niya ni Jared. Wala niya yan. Basta galingan mo lang. Ulit? Okay? Kaya na ni Jared, isa pa? Okay. Talikod, dito latay. Alam niya na nga daw eh. What's the word? Lapit. Pig. Wait. Baboy. Pag may takalipay, pig. Baboy. What's the word? Pig. Tama ka, Jared. Ano mo, hindi ko yun alam. Ay, ganun daw eh. Hindi ko alam. Ito yung pagsisisi nyo. Kaya pinangalan kayo. Go, Jana. Ay, sige, kakalabitin ka pa pala. Ay! Ah! Ako na! Aroy! Ang galing pa yan! Wait, ano ma? Frog! Confident pa. 50! Mami, what's the word? Monkey or ano na yan? Panda. Frog! Panda. Frog! Panda.